साहब आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़िन। हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक यही कहती रही कि हम मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। अब यकदम सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर आमादगी, इसके पीछे क्या हिकमत है? पिछले कुछ अरसे में एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान कोई फ़र्क तो नहीं है। अच्छा। तो जब कोई फ़र्क नहीं है, जब एक ही सिक्का है और उसके दो रुख हैं, या एक ही तस्वीर के दो मनाजिर हैं, दूर से देखे तो कुछ लगती है, करीब जाके देखे तो कुछ लगती है। अच्छा। तो ऐसे में ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर लें, तो बुनियादी तौर पे तो एक ही बात है, क्योंकि अच्छा। या तो मौजूदा हुकूमत अलग हो तो फिर कोई आप दूसरी बात कर सकते हैं ना, तो लिहाजा मामला तो उसी तरफ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक बार बार एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बात आ रही थी कि अच्छा जी, सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। हाँ। सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करें। तो ये अगर ये शर्त थी तो पीटीआई ने वो पूरी कर ली कि हाँ जी ठीक है, चलें इनसे मुज़ाकरात करके देख लेते हैं, तमाम हुज्जत है। और दूसरी बात यह है कि अगर वाकई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर सकती हैं तो ये जांचने के लिए, जिसको कहते हैं ब्लफ कॉल, कर लिया उन्होंने, ब्लफ कॉल कर लिए। अच्छा। कि जनाब आप बड़ा दावा करते थे ना मुज़ाकरात का कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आए बैठे करके दिखा दें हमें, आप इतनी सी बात माने और फिर उसको करके दिखा दें तो हम आपसे बातचीत शुरू कर देंगे। तो अब ये एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव है। अच्छा। कि हाँ जी, आप कहते थे कि पीटीआई मुसलसल एजिटेशन के रास्ते पे है, आप कहते हैं मुज़ाकरात, ये 5 बंदे हैं, ये आपके सामने बैठे हैं, इनसे बात करके देख लें। अच्छा। तो अब वो जो बातचीत होनी है उसने तायुन करना है कि बात सबसे पहले तो ये तायुन होना है कि बातचीत कौन करेगा। नाज़रीन, मुज़ाकरात के मामलात में क्या कुछ चल रहा है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब। हामिद रज़ा साहब, मुज़ाकरात के मामलात में कुछ पेशरफ्त हुई है? सुना है कुछ मुलाकातें हुई हैं, कोई बातचीत हुई है थोड़ी बहुत? जी देखिए, इट्स टू अर्ली टू कॉल बेसिकली। जिस दिन मुज़ाकरात उस दिन उमर अयूब साहब गिरफ्तार हो गए, ही वाज सेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड पुलिस टाइम। नेक्स्ट डे फिर मेरा को फर्द जुर्म आयद होनी थी मेरे ऊपर, आई हैव टू गो टू फैसलाबाद। फिर असद कैसर साहब की जमानतें थी। तो बेसिकली गुज़श्ता रोज हम फारिग हुए हैं पेशावर हाई कोर्ट से, अपनी ओमनी बेल से, अपनी जमानतों से। तो आज एक्सपेक्ट था कि इंशाल्लाह नेशनल के सेशन के बाद हम लोग बैठेंगे, जो मुज़ाकराती कमेटी है, और तमाम चीजें फाइनलाइज करके तो देन वी विल बी एबल टू पास एनी कमेंट। बट एज इफ नाउ किसी किस्म का कोई ऑफिशियल राब्ता नहीं हो। अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं या इस तरह की खबरें चल रही हैं कि अयाज सादिक साहब के साथ कोई सिग्नलिंग हुई है, कोई उनसे बातचीत हुई है। सर, अयाज सादिक साहब के साथ तमाम लोग जा रहे हैं। मैं गुज़श्ता रोज मैं भी गया था, उनकी हमशीरा का इंतज़ार हो गया फातह के लिए, और आज भी हमारे मुख्तलिफ लोग जा रहे हैं उनके साथ फातह करने के लिए। फातह के मौका के ऊपर जाहिर है कुछ बात नहीं की जा सकती, लेकिन वो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, जाहिर है उनका भी एक रोल है, और अगर वो रोल प्ले करेंगे तो इट विल बी मच अप्रिशिएटेड। जी, आपको माहौल कैसा लग रहा है कि ऐसे इस माहौल में क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है बामानी तौर पर? देखिए अभी बकरम साहब, मुज़ाकरात के लिए एक बाकायदा माहौल क्रिएट करना पड़ता है जी। अगर तो उसी फिस्तायत को जारी रखती है, हुकूमत का तर्ज अमल, हुकूमत का रवैया उसी किस्म का रहता है, तो ज़ाहिर है मुश्किलात आएंगी, बट इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। और मैं बिल्कुल इसकी इब्तिदा के ऊपर ही कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मुज़ाकरात मुताज हों, बीइंग द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो आई एम होपिंग इंशाल्लाह उसके अच्छे रिजल्ट जो हैं मुज़ाकरात आप किसी दबाव के तहत कर रहे हैं? क्योंकि एक बात कही जा रही है कि जी 26 नवंबर को आपको बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, इस वजह से आप पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार है। इसे कौन सी नाकामी का सामना करना पड़ा है? पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा क्राउड कभी में एंटर नहीं हुआ, और अगर रियासत ब्रूटैलिटी का मुजाहरा करते हुए लाइव बुलेट्स फायर करना शुरू कर दे तो वहां पर सब इंसान थे, वो कोई गैर मखलूक तो थे नहीं कि गोलियों से उन्हें को फर्क ना पड़ता हो। तो वो हमारा इवेंट 26 का बिल्कुल कामयाब था, और वैसे भी जिस तहरीक के अंदर शहीदों का खून शामिल हो जाए वो तहरीक कभी भी नाकाम नहीं होती जी। दूसरी बात यह कि किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है जी। इमरान खान साहब ने पहले भी यही बात कही थी कि मुज़ाकरात को
راستہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس وقت بھی حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تھی ہمیں, اور یہ بات میں نے آن فلور آف دا ہاؤس آئی ریپیٹڈ دیٹ ایٹ لیسٹ 3 times کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ آتے ہیں, ایک تقریر اور ایک بھاشن وہاں پر دیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے. مذاکرات ایسے نہیں ہوتے. مذاکرات کے باقاعدہ آپ کو ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے, اس کے ٹی او فائنلائز کرنے پڑتے ہیں, اس کا ایجنڈا آئٹمس ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. تو سنجیدگی تو ہماری طرف سے ہے, اور اس کے اندر کوئی دباؤ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی مجبوری نہیں ہے. پیشگی شرائط آپ لوگوں کی وہی ہے, کیونکہ حکومت جب بھی مذاکرات کی بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے مذاکرات میں کوئی پیشگی شرائط نہیں ہوتی. یا آپ شرط رکھ دیتے ہیں یا آفر کے آخر میں لگا دیتے ہیں ورنہ. نہیں سر, ہم نے مذاکرات کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی حالیہ پرفارمنس کے اوپر تو نہیں نہ کرنے کہ شتر بے مہار اٹھ کے جا کے وہاں پر بیٹھ جائیں گے. مذاکرات کے لیے ظاہر ہے ہم نے اپنی چیزیں سامنے رکھی ہیں, اور وہ دونوں چیزیں انتہائی معقول ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بے گناہ سیاسی قیدی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا انہیں رہا کیا جائے. تو اس کے اندر کوئی ایسی مشکل چیز تو مجھے نظر نہیں آتی. حامد رضا صاحب, آپ کہتے ہیں کہ ورنہ اگر مذاکرات کرو گے فلاں تاریخ تک کرو گے ورنہ پھر ہم یہ کر دیں گے. تو سر ہم کیا بیٹھے رہیں؟ آج دیکھیں نا 4 دن ہو گئے ہیں, اور کیا 15 دن بیٹھے رہیں؟ کا ویٹ کرتے رہے, ہم حکومت کا ویٹ کرتے رہے. ہم 12 سیاسی پارٹیاں ہیں, ہم اتحادی ہیں, ہم نے تو سیاست کرنی ہے نا سر. ہم نے تو اپنے جو لوگ ہیں جن کا خون بہا ہے, جو ہمارے لوگ جیلوں کے اندر ہیں, جو ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی تو ہم نے دیا ہے نا سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی مذاکرات دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ہوئے ہیں, کیا وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوتے؟ بالکل. کیا مذاکرات کو غیر معینہ مدت کے لیے لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک ٹیم آئے گی دوسری ٹیم نہیں آئے گی اور اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آئے گا؟ حامد رضا صاحب, اگر کوئی رسپانس نہیں آتا تو پھر کیا لاہے عمل ہوگا؟ کیا احتجاج کی طرف جائیں گے؟ سول نافرمانی کی تحریک کی کال تو موجود ہے, لیکن پھر کیا تب بھی پارلیمان میں مزاحمت جاری رہے گی اور ساتھ ساتھ احتجاج بھی ہوگا؟ جی بالکل, پارلیمان کی مزاحمت تو ہماری ڈے فرسٹ سے جاری ہے جی, وہ جاری رہے گی. اور جو سول ڈس اوبیڈینس ہے ایز پر دا ڈائریکشنز آف خان صاحب وی ول کیری آن ود دیٹ جی. اچھا حامد رضا صاحب, یہ بھی بتا دیں کہ آج کچھ یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کچھ پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے. کلیریفیکیشن نہیں ہو پا رہی کہ کون سے ایسے مطالبات تھے جن سے آپ لوگ ہٹے ہیں, یا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے بھی یا نہیں؟ بس یہ ریومرز ہیں جی. میں کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 2 شرائط اپنی سامنے رکھی ہیں, 2 چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں, 2 مطالبات اپنے سامنے رکھے ہیں. جو کوئی شخص بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہو گئے ہیں, وہ بددیانتی سے کام لے رہا ہے اور ڈس آنیسٹی کا مرتکب ہے. ان چیزوں کے بغیر سے مذاکرات ہو نہیں سکتے نا جی. تو I mean talking about this is like میں don't want to pass that comment کہ مذاکرات کا کوئی عمل ثبوت آج نہ ہو. میں پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کی طرف جانا چاہتا ہوں, بٹ وی ول گو ود دیز 2 کنڈیشنز. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا.